Ayı toyan taŋara Моисей нөҥүө бу Пасха диэн быраһанньыга Египет сиригэр төрүттээбитин билигин ааҕахпыт. Фараонга кини аураннаах Моисей ыытан араас элбэх тоҕус диктини оҕотторбуту дүнэн кини фараон ылымматаҕа. Ол кэнниттэн киниэхэ онус онус алдьархайын ол эбэтэр айы тойон этер. Бу түн мен Египет ортотунан ааһыам оччоҕо Египет хас биддии ыалын улахан уола. Бастыка оҕота. Фараон оҕотуттан буддук тардар кулут дьахтар оҕотугар тиийөлүөҕа. Бэс сүөһүлэрин маҥнайгы төрүөҕа гытта ордуо суоҕа. Онтон Израиль народугар айы тойон Моисейе этитэн. Хас биддии ыал бу түн туохта диэҕэ суо баран оҕотун өлөрөн сиригэр илдьиттээбитэ. Этин уокка ыһардаан баран эмэ ол түн дороһота суох кэдиэбэ, уонна аһыы отугутта сиэхтээхтэрэ. Таҥара кинилэргэ баран оҕотун хаанынан диэлэрин аанын сэҥэйэтин уонна туорай маһын аҕылдаргар соруйбута. Ол хаан эһэгэ олоро диэҕит бэлиэтинэн буолуа. Египет дьонун суоһураа сылдьан хааны көрдүм да тумнан ааҕыҕам, оччоҕо эйэхэ алдьархай ааҥныы суоҕа. Израиль дьона таҥара эппэтин бартын толорбуттара. Түүл үөһүн саҕана египтианнар түлүк ууларын утуйа сыттахтарына Египет ыалларын бастыкы уолу олора бука бары өлөн хаалбыттара. Түүн уһуктан фараон кини чаҕардара египтианнар бука бары аймалхан бөҕө буолбуттара. Дойдо бүтүннүтэ улуу кутурхаҥҥалдарбыта өлүү төбүлээбэтэх ыала биир да суоҕа. Ол кэмтэн ыла айы тойон Израиль народугар Пасха диэн быраһанньыга олохтаабыта. Пасха ибрейди Песах аттынан ааһы тумнуу диэн суолталаах тыл. Айы тойон египтианнар диэлэрин кэргиэр кэмигэр Израиль дьонун тумнан ааспыта. Онон итинник өрөөллүбүттэр бэлиэтигэр израильтианнар хас сыл аайы ахсын. Бу күн аһытыыта суох килиэбинэн кытта бараан оҕотун этин сиэхтээхтэрэ. Дьээти алдьархай тоҕо кинилэри тумнан ааста. Кинилэр ааннарын сэҥиэтигэр хааны соппуттарыгар ол бедие буолбута. Ол иһин бараан оҕотон туһунан Исус Христуо Иоанн Креститель, Иоанн үрүлээн дьиэтин бастыгы кылабаүүбэ тохсус коһоннугар аан дойду аньыытан харатын бээтигэр ылыннар таҥара бараанын оҕото бу иһэр диэн эппит тылларын бэйэ ааҕабыт. Уонна өссө биир Лука 2 глава 34-35 коһоннарыгар Симон диэн киһи бу айы тойонну көрөлигинэ өлүө суохтаах таҥараттан билэр киһи мандык тыллара этэн тура. Оттон Симеон кинилэри алхаан баран Марияға Исус иэтигэр эппитэ. Бу оҕо Израильга элбэх киһи охторугар да турарыгар да анадан сытар. Оттон эн дуһаҕынан эмиэ үҥүү курдаттыы аһыаҕа кини таҥара бэлиэтэ булуоҕа үгүстэр онуутаран кистараҥ санааллара арыллыыҕа. Бу тыллары Симон Исус Христос төрөөбүтүн кэннэ төрүппүттэрэ бу Иерусалимге аҕыласыттахтарына кыра оҕордааны өссөппүттэрэ. Ити кэнниттэн үс аҥаар сыл буолан баран ити этии туолбута. Үсүгү кирэскэ өлүөхтээн туһунан бэйигэ эддэттэн билэбит. Ол эбэтэр еврейдерге 10 главаға Исус манна кэлиэннэ мандык тыллары этэн тура. Ол иһин Христос сиргэ кэлэригэр таҕара этэр. Эн сиэттибэ да бэлэх туох тылыахан баҕарбатыҥ, ол оннугар миэхэ эти сиини бэлэмнээтин. Сиэртибэнникке бүтүннүү матыллар сүөһүнү да, ани иһин бэрэллэр бэлэҕи даан ахсарбааккын. Ол иһин мин айы таҥара эн сокуоннугар мин туспунан суруллубутун курдук, эн көҕүлгүн толоро барабын диэтим диэн. Диэти этиилэри кини этэн бу бээтин баҕа санаатынан кэлбэтин бэлиэтэ эмиэ итэтиллэр. Исус Христос бу сиргэ кэлиэхтээн туона Исайя пророк бөөн 9 главатыгар элбэх
Çoğulhay tiler ballar kede behet usputyor ödöktağın, tellektäğin tohunan. Onda bu belegen behe yan 19 galaba Isus Kristos ölüte diyen tıllara ağıqpıt. Bu kendikken Isus barta hayıya tohbutun beler bolan suruylarga telde bitin sitaren tohugar utattım debite. Eti emme saltır alton axız galaba hülbe keyger surulda hıdyattıllar kenep bite. Onu toluru oksusta kupsun Onda toluru oksusta kupsun turara boyunlar oksuğu gupka battıradılan Epsop labatından ilan baran uğugar üngülüp bittira. Isus oksuğu amsayan baran tolda debite. Onda tebatan kokutan tığının tağara berbite. Bu bätinse künnete. Ol en üydeder tirildibittere suvataga ulu күнгө kireske haldarmara sotolorun uoğan tohotalan baran kiresleritten ultarallargar pelattan kodjaspittere. Boyuttar kelen bastakı kees sototun uoğun onton isuğu sergestää tirildibit ikkis kees sototun ültürütü oksuldabittere. Isuğu kelen ölbütün koran sototun uoğun tohopataktara. Ол гынан баран бир боен кene ойоğoğun üngünen anyıbıtıgar sonda bahattan xannaах uut toxtubuta. Bu üngünen anyı orovna Simon tölkölen eppite tuluta ete. Ondan mıldana sototun uoğun aljapataktara diyen. Onu ehege iteğayırgıt tuğar tus bätinen körbüt kehe tuğulur. Kene çakşene eteren beler bolan tuğuta kıcıkta. Suruylarga kene uğuğa tostuğa soğan diyen etillibiten eti kurduk tuğulbuta. Iskot 12 galaba tölden alttatıgar. Çiğisli 912 eger etiller. Septibe berinde baran uğuğan tohupattar ete. Ol kunduk Isus Kristus bu kireske Orovna Pascha bırahanlıgar. Kendini tiren ölür bittire. Şertibe bolar köne yıla dağını sepkötü beher beyt uspıtıgar ödüakta baranı otoboların ete yan kristiten epite orovna tolbuta. Össe atın kartikka temi suktu annibıttırın körüktüre diyen etiller. Manna hağa kastılga atkırvenya arıldı kenige bastığı gılava hettehigar emeye bar. Daja haraldı annibıttar kıtta körüktüre diyen. O kunduk eti össe bege ennibitiger bar köstüyaktaq etiler bolallar kajık duha ölbütte bara telden turan kalyaktara o kemge jakenne qaraldı ajıbıttar katta turanlar aymanyaktara bu kajık tara olun kenler ölbütterin körenler ıtayyaktara soğuqtara gel. Jäteganitten bege pasılı Kristos hayı üye behetos putugar şertebelenden turan. Den eti bastayı karimpenler belglaba hettehigar bar. Bu tuğ etileri. Toytaga be Isus Kristus ayı toyununda bu haki bıgıtına ılımı pıldakıtına. Ödü begini tumdan aharcan ödümül kirekta. Toytagana bu ortada dua kalbet ügüs kehe keng solunan barar. Ondan Kristus ayı toyununda bu haki bıgıtına ılımıttarga kene hana begini ödütten rastır bolan bege ölbäppet. Duha ölbäk kanan baran. Isus Kristus ayı toyununda bu haki bıgıtına ılımıttar barammat oluqa teksiyahtere. Oğlun ütayar ki barammat oluqtaq diyen. Oğlun dem Isus Kristus tohunan etediler. Ondan bege öydök tustaqpıt bu Pascha brahaniga hımıt karaskalahanere bol bataq. Onda bu kireske kine eppit tıllara barta beha ulaqa soltulaqtar. Ayı toyan kinlere brastığın den eppit tıllara bege bu orta döydütten barabıtıgar. Kimeye de xom sanata oğaq. Östübekke barabıtıgar etediler tıllar. Ete Isus eppet tılların apostollar jayılarıgar Stefan olun şişinde katılan turar kenemiye bu buruyların anıga tutuma diyen eppete duhavın eyha tuttarabın diye bite Isus Kristus eme duhatın ağatıgar tuttarбытын kunduk eppete manna össe bir olus işi eti var tolla diyen. Bu tılı bege etiyakpet üyere köte. Ondan kemere Isus Kristus ayı toyunda bu haki bıtna ılımataş canlarga bu komultala atiler bulduktura tol bata diyen. Toy takna ki ortada düğünde ara sadadı sanır
Bu da cüttan bardım da soğuk bola kaldım diye biçonlarga kajık tol batacı. İli şu ayı toyanında bu hati buyutuna alın batak çonlar emiye aras atın itagalları erenenler. Buyumda soğuk itagallarga oluk suy biçonlar emiye koğan talı etiyaktara tol batacı. Ondan bir yakayet eti olus yürüylah tügen. Ondan etergadla hağa ettigil yapıt. Ondan barammat üyelerge ayı toyunun bilge onda olur okput. Ona bu pasha brahanniga İbreyderger adamı po batak kede baran orotları bu hati İsus Kristos barbut tusput görür bite. Ol en mandık olus işe etiler bağlar bastıkı yan bastıkı yan ikiz galabatıgar olurum. Men de yaka anina orbatnar diyen soruyabın. Özkatın kememe aniga kiddağını. Beyt ospıtıgar ağad diğer köddağıtı İsus Kristos kırcaksıt var. Kene beyge anibıt buribıt ehin. Beyge re bol batak. Bütün andaydu anitın buruyun ehin toluk bolbut sertti be. De bu etiderge beye ahtıbıt bütün andaydu anitın buruyun ehin toluk bolbut sertti be diyen. Ondan bu isuğu kıcık ayıt oyununda bu hati bu etin aldın nakbetine. Ötük sürülerge bar xan toxtusta suğa buraya ni brastığın oldu. Vata öp buldağına bu İsus Kristos beye tostputugar, ölbütün. Ite gayar bul nakbetine. O den össe bandık gerçek var. İsuğu ayıt oyun jen tılgınan ahasta biliner. Onda tağara kendine ölbütlerden tülünder bitin. İş sırakıttan ite gayar buldakana bıhanıyan jen. Ve etedibiten kodduk İsus Kristos atın attan turan. İsus beyte bite. Öskötün ben apın attan turan ağabıttan tuğu bara köcüste kutna ağa bolundan alban atırın tuğugar ehe köcüs bükütün toluruam diyen. Ol en keni endigar beyge. Ottan anibıtın buribıtın tağaran nigar bilinler boldak bıtına. Keni erelde onda kıcıktan bolan beygine brastığınaga barı koğantan rastığıga. Manna horak jonnaga dağıtan etiyemete horaktan bey anibıt etbak göndörünü tiyomman yakpetken iti sımıyatınlar. İle kemere etiyaga pensiyat aksanman kediyem diyen iti emmiye sımıyatınlar. Kas bildeki bir dökünün bete bas bilbet. Onda taŋaraara kandakpına taŋaraara kanna be ırastınar kıhtakpı. Bebit ırastınar kıhpı su. Ondan bu istebit tıllarga tıgar erenen turangıt. İsus Kristos eppit tıllargar erenen turangıt. Taŋara dige kayıhın taŋaralın eylehin uçağına bu orta döndüğe kalan hamı üddükü şitiyigit ege ayı töyündün eyleyigit bolar. Toyda kana ki aniga kiranma taŋarattan teybite белеген брастыластахпытына, брастыгындаран көддөстахпытына, онна кene эре ханнат. Кene баран отун курдук хептебе анабыт Иисус Христуын раханна бе бруйтан иттан басылынар кяхтахпыт. Ани төлі бірі өдүй беп боллана. Айытан Иисус Христуыгытта bir болан тексер бараммат олақ бөттен. Христос эре өңөтінен беге бараммат олқа тексер кяхтахпыт. Онан көнде сахан жона. Эһеге бу Пасха браһаннигын өдүү тумнан ааһардьан. Олата Иисус Христос беге Пасха быттан ылынан. Олата кенени быһаччы курду ылыннахытына. Таңара мандык тылдыр атадыр Израиль нурутугар. Эһеге килеске тирен өлөр бүкүт. Онтон таңара кенне айы төнүндө быһаччы гымбытайын. Кене бу бэте айы төнүндө быһаччы бу батаа таңара кенени анабыта. Онон өссө төгүл этебин. Таңара этерен иштенге таңара диге хайыһын. Meha kadar kendi ker ülbetpen jeneter onan hakalar algıska tekserbet toğar tağarılın eylak bulup butunnadı. Toğu be ağayak bıtı. Tağarattan teybip biteyin. Toğu be algıya hoğuk bıtı. Tağarattan teybip biteyin. Tağara ergelden tağara hegine algıya İsus Kristus atıgar. Amin.